Visitor arrivals also increased during the second quarter of 2021 relative to the same period in 2020. This trend is expected to continue in the second half as vaccination rollouts increase and cross-border travel improves globally. Enhanced implementation of the public sector investment program should further stimulate the economy and increase investor confidence. The unemployment rate has dropped since the spike in the second quarter of 2020 to 18.5% in the fourth quarter, but increased slightly in the first quarter of 2021 to 19.5%, which is the most recent data available. The rate of recovery globally and locally is slower than initially projected. Inequity in vaccine access, slower than anticipated vaccination rates, vaccine hesitancy, emergence of new COVID-19 variants, second and third waves of the pandemic in several countries, trade disruptions, as well as rising commodity prices and freight costs are factors which hinder global economic recovery and thus the recovery of the local economy. Nonetheless, the government of Grenada continues to implement policies and measures to protect lives and safeguard livelihood during this period of extreme uncertainty. The priorities of the 2022 budget are based on government's strategic policy agenda for recovery, transformation, and resilience, which is set out in a medium-term action plan for the period 2022 to 2024. The various actions of the multi-year MTAP are the vehicles through which the National Sustainable Development Plan 2020-2035 is being implemented. The MTAP for the period 22 to 24 sets out the strategic action for implementation for the responsible entities, the performance indicators, and the alignment with relative SDGs under each national goal and outcome of the National Sustainable Development Plan. Mr. President, it is imperative that we continue to stress and address the risk classification of our status by the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Development Assistance Committee, which has resulted in marginalization of the quantum of development assistance to the region. This is clearly problematic. We again urge advocacy and support from organizations, including those under the umbrella of the United Nations, in the dismantling of these unfair rulings. We reiterate that economic data such as gross domestic product per capita does not reflect the true nature of the vulnerability of Caribbean states. We therefore repeat our call for the creation of a multi-dimensional vulnerability index that adequately addresses those vulnerabilities. We strongly urge that they be completed no later than the end of 2022. Small and vulnerable to natural disasters and the effects of climate change, we continue to call for advocacy where the international financial institutions are concerned to allow us to effectively face the development challenges posed by the pandemic and regain access to concessional financing. We take the opportunity to thank all states, including Cuba, Mexico, Argentina, the People's Republic of China, the United States of America, the United Kingdom, and others, which provided and continue to provide direct medical assistance to Grenada to deal with the pandemic. Mr. President, CARICOM member states, including Grenada, have reaffirmed our commitment to tackling the phenomena that is climate change. We call for continued support and assistance, not only with mitigation, but also with building human resource capacity. We should be complemented by sustainable growth and transformation. Increased resource capacity and resilient infrastructure will clearly assist
with risk reduction and resilience. Like many small island developing states, Grenada faces extreme risk in the agriculture sector, which not only affect our food security, but also have negative impacts on our main export crops, food crops, forestry, livestock, and fisheries. In order to respond to these impacts and increasing threats, Grenada is moving quickly to implement climate-smart agriculture as one of the climate change adaptation strategies to reduce impacts. We therefore have an urgent need to access additional resources to guarantee the survival of our agriculture sector through climate-smart practices. Mr. President, we not only have to grapple with climate change, but with ensuring the conservation and sustainable use of the oceans, seas, and marine resources. This continues to be one of Grenada's top policy items. Our government has adopted the ambitious Blue Growth Agenda to sustainably utilize our vast marine territory, which is over 70 times the size of our land space, and its complex resources, which represent a significant contributor to GDP of the country. Grenada looks forward with great hope to the UN Ocean Conference in 2022 and driving well overdue global ocean action through science-based innovation solutions for sustainable development, as we embark on the decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030. Mr. President, we cannot discuss climate change in isolation to health. In the wake of COVID-19 pandemic, Grenada calls for advocacy for enabling environment to promote and adopt a One Health agenda at the global level, an approach that recognizes the connection between well-being, prosperity, and a healthy environment. As we seek to prevent, detect, and respond to future pandemics, non-communicable disease, including mental health, must also be examined. Our planetary health and climate change require an integrated policy, and among other things, cooperation, leadership, governance, and political will, as well as the sharing of resources and expertise to find better and more urgent solutions. Mr. President, let me categorically state that Grenada, as part of the Caribbean community, strongly condemns racism, intolerance, and discrimination in any form, as well as acts and crimes associated with racism and discrimination. Grenada welcomes the General Assembly's unanimous adoption on 2nd of August 2021 of the resolution entitled Establishment of the Permanent Forum of People of African Descent, a momentous undertaking and on the anniversary of the abolition of slavery across CARICOM almost 200 years ago. Even as contemporary issues demand our focus and attention, Grenada and the Caribbean community remain conscious of the history and impact of slavery. From our standpoint, we understand all too well the challenges faced in turning global political commitments into meaningful reality. We therefore call for greater international attention to this issue. The international community cannot address sustainable development without considering its interconnectivity to human rights. Mr. President, it is with immense pride that I also highlight the historic and successful inaugural African CARICOM Summit, graciously hosted by His Excellency the President of the Republic of Kenya on the 7th of September 2021. Moreover, with the establishment of a CARICOM mission in Kenya, it is our sincere hope that the Caribbean African regions will continue to build on and deepen our bonds of friendship and cooperation. Every year, Grenada reiterates the counterproductivity of the economic,
commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba and the inhumane socio-economic hardship it places on the people of the Republic of Cuba, a country that has provided a wealth of humanitarian assistance around the world, including and during the onslaught of COVID-19, but is nevertheless hindered from participating in the global economy. We again thank our sister nation of Cuba for its solidarity and its invaluable contribution and support to Grenada, our region, and the world in the fight against the COVID-19 pandemic and many other areas of support. Mr. President, Grenada votes annually with the overwhelming majority of the General Assembly in support of General Assembly resolutions calling for the removal of the embargo against the government and people of Cuba. This year, we again issue another clarion call for the complete removal of this embargo and respect for the rights of the Cuban people. We further call for the readmission of Cuba unhindered to the economic, commercial, and financial community of nations. Mr. President, Grenada also calls for a stronger global response for Haiti's recovery and also for an increased response to other humanitarian and security crises unfolding globally. As I conclude, Grenada reiterates its steadfast support for the pursuit of international peace and security, and believes that law and security are fundamental for the facilitation of the peaceful settlement of disputes, a vital component to achieving and maintaining international peace and security. Grenada reiterates its call that the United Nations membership reflect on its governing principles as set out in its charter. It is against this backdrop, Mr. President, that we, the community of nations, working in tandem in our relentless pursuit for the achievement of the goals of this distinguished organization, can relish in hope for a more just and inclusive society, hope for rebuilding sustainable societies that adequately respond to the needs of our shared home, Earth, home to reinvigorate and revitalize our United Nations, and hope that by standing together with mutual respect, we prove to be resilient to and overcome the challenges of today. Mr. President, now is the time to turn hope into meaningful action for the benefit of all our peoples. I thank you. I thank the Minister for Foreign Affairs, International Business and CARICOM Affairs of Grenada for his statement. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة، أصحاب المعالي، صاحب المعالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، صاحب المعالي عبد الله الشهيد رئيس الجمعية العامة، أيها السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أتقدم بأحر التهاني إلى معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة على إعادة انتخابه لمأمورية ثانية، وكل ثقة في نجاح الجهود الكبيرة والمساعي التي يبذلها
من أجل إصلاح وقيادة المنظمة خدمة للسلم والأمن. كما تقدموا بالتهنئة إلى صاحب المعالي عبد الله شهيد على توليه رئاسة الدورة 76 لجمعية العامة للأمم المتحدة رئاسة الأمل، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه السامية. أود أن أتقدم كذلك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سعادة السفير فولكان بوسكير المندوب الدائم للجمهورية التركية الشقيقة على الكفاءة العالية والمهنية التي أدار بها الدورة السابقة لجمعية العامة للأمم المتحدة. السيد الرئيس، أيها السادات والسيدات، تنعقد دورتنا هذه والمرة الثانية على التوالي، والعالم لا يزال يعيش على وقع الأزمة الصحية التي سببها انتشار فيروس كوفيد-19 ومتحوراته، ولا تزال التداعيات والتحديات تزداد وتتشعب، فقد وصلت الإصابات حول العالم إلى أعداد مخيفة قاربت 4 مليار إصابة، فيما اقتربت الوفيات من تجاوز حاجز 5 ملايين شخص، وهو أيضا عدد مخيف خاصة مقارنة مع العدد في الوقت نفسه من السنة الماضية. أما التحديات والتداعيات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فهي أخطر وأعمق من الأزمة الصحية نفسها على مستوى العالم بأسره، ولكنها أكثر حدة وخطورة في الدول النامية والفقيرة بسبب هشاشة اقتصادياتها وعدم تحملها لأزمات من هذا النوع ولفترات طويلة كهذه، الأمر الذي عرض حياة الناس في هذه الدول للخطر الكبير. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لا تزال التدابير المتخذة من طرف العالم للتصدي لهذا الوباء وتداعياته دون مستوى التطلعات، ولم ترقى بعد لمتطلبات الأزمة، مما يستدعي منا جميعا مضاعفة الجهود وتنسيقها لتمكين الدول النامية والفقيرة من الحصول على اللقاحات بكميات كافية، ومن تعزيز قدراتها الفنية لتسريع وتيرة التلقيح من جهة، ومواكبتها في احتواء الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن الأزمة من جهة أخرى. وفي هذا السياق ومن هذا المنبر نجدد الدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس السيد محمد ولي الشيخ الغزواني في أكثر من مناسبة إقليمية ودولية لإلغاء المديونية الخارجية لدول القارة الإفريقية بشكل تام ونهائي، حتى تتمكن من تجاوز الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا المستجد. السيد الرئيس، أيها السيدات والسادة، لقد اتخذت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبتعليمات من فخامة الرئيس السيد محمد ولي الشيخ الغزواني العديد من الإجراءات التي مكنت من الحد من انتشار الوباء والتخفيف من تأثيراته على السكان، خاصة الفئات الفقيرة، ومن أهمها بدء حملات تلقيح موسعة في كافة التراب الوطني، مما سيمكن قريبا من حصول 15% من السكان على اللقاح. فرض إجراءات احترازية على كافة التراب الوطني ومراقبتها بشكل صارم، مراقبة وتأمين إمداد السوق المحلية بالمواد الأساسية ومنع المضاربة بها وتخفيض أسعارها التي ارتفعت عالميا بسبب الوباء، مراقبة وتأمين الأدوية الأساسية وتثبيت أسعارها، تحمل أعباء التأمين الصحي عن 120,000 أسرة، وهو ما يقارب 600,000 شخص من الفئات الفقيرة والهشة، مواصلة المساعدات المالية المباشرة للآلاف من الأسر الضعيفة والفقيرة التي تضررت بسبب الركود الاقتصادي جراء الأزمة. Mr. President, ladies and gentlemen, the convening of the GA session represents an opportunity to study ways to raise the performance of our organization
to achieve the Sustainable Development Goals, which aims to address the major challenges related to the environment, the climate, the health, education, security, stability, and development. From this standpoint, His Excellency President Mohammed Ould Sheikh Al-Ghazouani announced a holistic economic take-off plan which seeks to address the negative effect and overcome the challenges and constraints of the COVID-19 pandemic. It is an integrated economic program aimed at achieving the necessary conditions for a new economic recovery that gives the private sector the space and incentive to play a key role. This program aims at creating more job opportunities and conditions for an optimal use of our natural resources in the field of agriculture, animal development, mining, and fisheries. Among the main themes of this program are the following: strengthening infrastructure that supports growth, strengthening the capacity of the social sectors and supporting demand, upgrading and supporting productive sector to achieve food self-sufficiency, supporting the formal and informal private sector, combating desertification and the drought, and supporting employment opportunities. This program is implemented in parallel with other programs within the government plan launched by the General Delegation for the National Solidarity and Anti-Exclusion, the AZOR, which aims to combat various forms of fragility and to ensure universal access to basic services such as electricity, drinking water, health and education, combating poverty and promoting social solidarity. Work is also being done to train and equip the young people with necessary skills to enable them to enter the labor market and contribute to the development of national economy, as well as to enable women to play their role by involving them strongly in political life and the conduct of public affairs, and work to consolidate the principle of separation of powers and independence of the judiciary, and to consolidate national unity and strengthen social cohesion, and to appease political life through extensive consultation with various national actors, building the rule of law and freedom and laying the foundation of good governance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie est attaché à développer une stratégie efficace et efficiente de lutte contre le terrorisme et les diverses formes d'extrémisme dans une approche compréhensive prenant en compte les aspects sécuritaires, le dialogue religieux, les dimensions économiques et sociales, et ceci en coopération avec nos partenaires régionaux pour neutraliser le terrorisme et tarir ses sources de financement, en tenant compte de la rigueur dans le strict respect des droits de l'homme. Lors de la présidence mauritanienne du G5 Sahel, la coalition pour le Sahel a été lancée lors du sommet de Nouakchott en juin 2020. Ce cadre vise à élargir l'appui aux pays du Sahel qui ont été témoins ces dernières années d'une détérioration dramatique de la situation en matière de sécurité, de migration forcée, de changement climatique et de signes d'une crise alimentaire aiguë. Cette année 2021, malheureusement, en raison du manque notable de pluie et de sa dispersion spatiale, la crise alimentaire déjà structurelle risque de s'accentuer. Au Sahel, aujourd'hui, environ 14 millions de personnes souffrent de pénurie alimentaire, tandis que 29 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. En tant que président en exercice de la Grande Muraille Verte, notre pays considère cette initiative critique pour l'avenir de nos 11 États membres et des conditions de vie de leur population. La COP26 à venir doit être l'occasion de mobiliser les partenaires pour matérialiser les engagements pris en janvier à Paris pour répondre aux besoins criants des peuples du Sahel, désespérés par la spirale vicieuse d'un climat imprévisible et d'une insécurité croissante. La transition et surtout, je dirais, l'accès vers une énergie propre et moins chère est à cet égard fondamental. Dans ce contexte, il est de l'obligation morale de nos partenaires internationaux d'aider les États du Sahel à relever ces défis. Mais il est également clair que les dirigeants politiques de notre sous-région doivent tenir leurs promesses de bonne gouvernance et de retour à l'ordre constitutionnel pour mieux répondre aux aspirations de leurs citoyens et améliorer leurs conditions de vie, notamment dans les zones fragiles. السيد الرئيس، السادة والسيدات، إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تؤكد
ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا العادلة في كل مكان من العالم وفي جميع المحافل الدولية، ومن هنا تجدد تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة قابلة للبقاء عاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار حل الدولتين القائم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار. تجدد كذلك تمسكها بموقفها الثابت من النزاع في الصحراء الغربية والغير منحاز لأي من أطراف النزاع، وتحافظ على علاقات ممتازة مع الجميع وتدعم جهود الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل مستدام مقبول عند الجميع. وتحث في هذا الإطار السيد الأمين العام إلى الإسراع في تعيين مبعوث خاص لاستئناف المسار الذي توقف قبل سنتين بعد استقالة المبعوث الماضي. تجدد كذلك دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا الشقيقة وإلى ضمان وحدتها وسيادة أراضيها. تجدد كذلك تأكيدها على ضرورة السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي يصون وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها وكرامة شعبها وحقها في العيش في أمن وسلام. وتجدد أخيرا دعمها للشرعية في اليمن الشقيق ودعوتها إلى انتهاج سبل السلم وسبل الحل السلمي وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur pour la déclaration qu'il vient de prononcer. A direct attack on me that would have taken me away from the surface of this earth. I can't indeed. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Hassoumi Messaoudou, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, de prime abord, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de plein succès pour votre brillante élection à la présidence de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je puis vous assurer de la disponibilité de ma délégation à vous accompagner dans l'accomplissement de votre exaltante mission. Qu'il me soit aussi permis de rendre un hommage mérité à M. Volkan Bozkir pour l'excellente manière dont il a conduit les travaux de la 75e session, malgré les contraintes induites par la pandémie de la COVID-19. Je tiens également à féliciter M. Antonio Guterres pour sa réélection au poste de secrétaire général des Nations Unies et pour son leadership dans la gestion de la pandémie de la COVID-19, en particulier son plaidoyer en faveur de l'équité et de la solidarité vis-à-vis des pays en développement, ainsi que ses efforts inlassables en vue de renforcer la capacité de notre organisation à répondre aux aspirations de nos peuples à la sécurité et à la prospérité dans le cadre d'un multilatéralisme renforcé. Monsieur le Président, la présente session se tient dans un contexte où la communauté internationale fait face aux répercussions socio-économiques néfastes de la pandémie. En effet, beaucoup d'avancées laborieusement obtenues par les pays en développement se trouvent durement compromises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.
En outre, devant la propagation de nouveaux variants du virus et la lenteur de la distribution des vaccins dans les pays en développement, les perspectives de redressement et de croissance à court et moyen terme pourront aussi être compromises si des initiatives vigoureuses ne sont pas entreprises pour renforcer les mesures de lutte contre cette grave pandémie. Je demeure convaincu que la vaccination de masse est seule en mesure de contenir la pandémie et de garantir la reprise de l'économie mondiale. À ce stade, je voudrais me féliciter du mécanisme COVAX qui a permis de collecter et distribuer des doses de vaccins anti-Covid-19 en faveur des pays en développement. Que tous ceux qui ont contribué trouvent ici l'expression de notre gratitude. Au Niger, les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette pandémie ont non seulement permis de maîtriser sa propagation, mais aussi d'amoindrir ses impacts socio-économiques. Ainsi, malgré la faiblesse du tissu économique et la persistance des autres chocs, notamment sécuritaires et climatiques, le gouvernement a su, à travers la prise de mesures hardies, maintenir une croissance positive à 3% en 2020. Monsieur le Président, permettez-moi ici de saluer également les efforts du G20, des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en faveur des moratoires sur la dette des États les plus fragiles, dont beaucoup sont déjà en situation de risque de surendettement. Bien évidemment, un moratoire sur la dette seul ne suffira pas au regard de l'immensité des défis à relever, d'où l'impérieuse nécessité de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau paradigme pour prendre en charge, entre autres, les besoins de développement des pays les plus fragiles. Dans la même perspective, je reste convaincu que le relèvement des économies dépendra aussi de la qualité et du dynamisme du partenariat, ainsi que de la libéralisation des échanges entre les pays en développement eux-mêmes. Nous devons donc tirer avantage de toutes les potentialités qu'offre la coopération sud-sud et la coopération triangulaire dans le domaine technique, culturel et commercial. C'est à ce titre, et dans le souci de répondre aux aspirations des peuples africains, conformément à l'agenda 2063, que la zone de libre-échange continentale africaine a été initiée, dont mon pays a assuré le pilotage du processus jusqu'au lancement de la phase opérationnelle le 7 juillet 2019 à Niamey. Malgré le retard enregistré dans son entrée en vigueur, du fait des bouleversements induits par la pandémie de la Covid-19 et d'autres défis, nous sommes confiants que la ZLECAf permettra à l'Afrique de mettre en place un marché unique, de soutenir la croissance économique et de créer la prospérité à travers notamment la création d'emplois pour les jeunes, dont un peu plus de 10 à 12 millions arrivent chaque année sur le marché du travail du continent. Monsieur le Président, en plus d'avoir induit des conséquences socio-économiques désastreuses, la pandémie de la Covid-18 a aussi amplifié les défis auxquels font face les pays du Sahel, à savoir le changement climatique et la crise sécuritaire. Si dans certaines régions du monde, il se traduit par les inondations, des incendies de forêt ou des montées des eaux des océans, dans d'autres, comme la région du Sahel, il se traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres agricoles, le Niger en perd par exemple 100 000 hectares par an, et les inondations et les infectations de criquets. Comme l'a indiqué son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État du Niger, lors de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique tenu à Niamey, je cite, « Si nous devions gagner la lutte contre le changement climatique, il nous faudrait davantage de volonté politique. Il nous faut, au niveau stratégique et opérationnel, promouvoir la mise en œuvre des actions synergiques et cohérentes pour une meilleure résilience de nos populations face aux chocs climatiques et aux défis émergents dans l'esprit de l'accord de Paris. » Fin de citation. À cet égard, le rapport du GIEC qui vient de paraître sonne comme un appel pour une mobilisation à l'action. En affirmant clairement que l'action humaine est le facteur indéniable du dérèglement climatique, ce rapport nous invite à agir immédiatement pour gagner le pari de maintenir à 1,5 degré Celsius le niveau du réchauffement de notre planète. La prochaine conférence des parties à l'accord de Paris, la COP26,
prévu à Glasgow en novembre prochain devrait répondre à cette exigence, notamment à travers l'élaboration d'une position commune de nature à nous permettre de surmonter les défis qui subsistent encore. Au nombre de ces défis figure le financement des politiques d'adaptation, ainsi que celui du transfert de technologies en faveur des pays en développement. C'est l'espoir du Niger que le grand rendez-vous de la COP26 à Glasgow servira de cadre pour la réaffirmation d'une volonté politique en faveur de la lutte contre les effets des changements climatiques. Pour sa part, le Niger, en tant que coprésident avec l'Irlande du groupe d'experts informels du Conseil de sécurité sur cette importante question, travaille à ce que le Conseil traduise toute l'importance qu'il accorde à cette